Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, terus. Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, terus. Kau tinggal oles naik, turun naik, terus. Kalau yang kasih keluar kau punya jurus, dia mulai bikin dia terbulus, supaya ada rencana bisa berjalan. Isa lang yan sa mga nakakatawa nating video. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay pindutin mo na ang subscription button para updated ka sa aking mga bagong videos. Yung tipong akala mo nakabingwit ka na ng Diyosa, hindi pala. Napakalakas naman talaga ng amats ni Kuya. Napakaangas naman ni Kuya maging chef. Yung gusto mo mag-slide pero sa hagdan nga lang. Ibang Mona Lisa ata itong nakita ko. Yung gusto mo lang naman sanang tumulong pero bakit ganon? Yung tipong ang bilis ng karma dumating sa'yo. Anjing, kenapa burungnya? Yung pangarap mo maging gymnastic, kaya lang ayaw ka ng gymnastic. Grabe naman yung layup na ginawa ni Kuya. Huwag mo namang istorbuhin si Kuya sa kanyang tulog. Sabi ko sa'yo ate, matulog na paglasing na. Napakagaling naman ni Kuya mag-skateboard. Le deseamos todas las bendiciones del mundo. Vaya con Dios. Swing abanica, alimenta a tu familia con el paquete princesa, el preferido en tu mesa, no te ponche. Yung gusto mo lang naman tumulong, pero bakit ganon? Oh! Ay! No! Ner. Come. وليه؟ الواحدة تيجي تقول لك من غيرنا ما تعرفوش تعيشوا. ليه يا أما؟ ما نعرفش نلاقي شوية بطاطس؟ جبناهم، قشرناهم، وقطعناهم، وحطيناهم في